कामयाबी मिलती है उन्हीं को जो सपने सिर्फ आंखों से नहीं दिल से देखते हैं और फिर उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। ऐसी ही कहानी है अचीवर साइट की, एक इंस्टीट्यूट जो सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाता नहीं, उन्हें डॉक्टर बनने का जज्बा भी देता है। पिछले कई वर्षों से अचीवर साइट बना हुआ है उम्मीद की एक रोशन दीपक, जहां से हर साल सफलता की रोशनी निकलती है। इस साल भी इंस्टीट्यूट ने अपने एक्सीलेंस का परिचय दिया। 39 स्टूडेंट्स में से 16 ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर किया है और एक और स्टूडेंट ने एम्स तक का सफर तय किया। पिछले साल भी एक स्टूडेंट एम्स तक पहुंचा था और इस बार भी वही कहानी दोहराई गई है, लेकिन इस बार और ज्यादा गर्व के साथ। इस उपलब्धि के सेलिब्रेशन करने के लिए अचीवर साइट ने एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया, जहां मंच पर नजर आए सपनों को सजे हुए सितारे व स्टूडेंट जिन्हें अब डॉक्टर कहकर बुलाया जाएगा। रिनाउंड पर्सनालिटी भी इस इवेंट में हिस्सा लिया, शामिल हुए और उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं, इंस्टीट्यूट के विजन, डिसिप्लिन और लीडरशिप को भी खूब सराहा। हर जुबान पर एक ही नाम था, इरफान सर, द गाइडिंग लाइट ऑफ अचीवर साइट, जिन्होंने हर स्टूडेंट के लिए मेंटोर, मोटिवेटर और माँ बाप की तरह सपोर्ट दिया। स्टूडेंट ने कहा, यहाँ सिर्फ सिलेबस नहीं सपने समझाए जाते हैं, यहाँ हमें सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं सिखाया गया बल्कि इंसान भी बनाया गया है। आइए देखते हैं कि पूरी वीडियो। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आप आइए अचीवर साइट, बिकॉज इससे बेस्ट प्लेस और कुछ नहीं है। ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बेस्ट टीचर्स है जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, चाहे आपको डाउट चाहिए, चाहे आपको टीचर का इमोशनल मेंटली सपोर्ट चाहिए। साइट अचीवर साइट থেকে পড়ে যখন আমি এমসে যাই তখন এমসে গিয়ে বাকি ছেলেদের সাথে ইন্টারাকশন করি এবং বুঝতে পারি যে অ্যাচিভার মানে এমবিবিএস এর মধ্যে যে ফিলিংসটা আছে, ডাক্তারের মধ্যে যে ফিলিংসটা আছে, সেই ফিলিংসটা অন্য কোনো অকুপেশনের মধ্যে নাই। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, बट नो वन कैन बीट अचीवर साइट। मतलब अचीवर साइट का बात ही अलग है। সমস্ত সাবজেক্টই কম বেশি সমান ছিল এবং প্রিপারেশনের জার্নিতে যখনই কোনো ডিফিকাল্টির সম্মুখীন হয়েছি, এখানে যে সমস্ত টিচাররা থাকেন তারা খুবই হেল্পফুল, তারা সাহায্য করেছেন যথেষ্ট। He is a good mentor, he is a good director, he is a very good human being, he is a very kind hearted person। वो उनको पता है कि स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना होता है, वो अपने स्टूडेंट को मेंटली इमोशनली बहुत सपोर्ट करते हैं। एक नीट जर्नी में होता है कि स्टूडेंट को पेरेंट्स का गाइडेंस बहुत चाहिए होता है, एंड ही एक्ट लाइक अ गार्डियन फॉर अस, और वो हमेशा हम लोग के साथ रहे। जैसा भी प्रॉब्लम है, मतलब हम लोग का डाउनफॉल हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो समझाते हैं कि तुम लोगों से हो जाएगा, तुम करो, तुम मेहनत करो, तुमसे होगा। तो मतलब ऐसा मेंटर, ऐसा गाइडर मिलना मतलब बहुत किस्मत का बात है। आने वाले जो नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट है जो देना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे अचीवर साइट को लेकर? यही बोलेंगे कि अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आप आइए अचीवर साइट, बिकॉज इससे बेस्ट प्लेस और कुछ नहीं है। ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बेस्ट टीचर्स है जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, चाहे आपको डाउट चाहिए, चाहे आपको टीचर का इमोशनल मेंटली सपोर्ट चाहिए। मतलब अगर नीट क्रैक करना है तो अचीवर साइट आइए। चेहरे पे मुस्कुराहट बताती है कि इस अंदर से कितनी खुश है इस कामयाबी से। बहुत ज्यादा खुश है इस चीज के लिए, बहुत सालों से इंतजार था हमको, तो चेहरे में खुशी तो दिखेगी ना। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, बट नो वन कैन बीट अचीवर साइट। मतलब अचीवर साइट का बात ही अलग है, कोई भी आरा के थोड़ी उंगली उठा सकते हैं अचीवर साइट में, बात निराला है इसका। अचीवर साइट থেকে পড়ে যখন আমি এমসে যাই তখন এমসে গিয়ে বাকি ছেলেদের সাথে ইন্টারাকশন করি এবং বুঝতে পারি যে অ্যাচিভার মানে এমবিবিএস এর মধ্যে যে ফিলিংসটা আছে, ডাক্তারের মধ্যে যে ফিলিংসটা আছে, সেই ফিলিংসটা অন্য কোনো অকুপেশনের মধ্যে নাই। সেই জন্য আমি অ্যাচিভার সাইটকে অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই। এবং এখান থেকে পড়াশোনা করে আমি এখন এমবিবিএস পড়ছি, ফার্স্ট ইয়ার এমবিবিএস ফ্রম এমস কল্যাণী। যখন প্রিপারেশন করা হয় একটা টাফ টাইম আসে যেখানে টিচার অনেক সহযোগ করে, টিচাররা কতটা সাপোর্ট করেছিল টাফ টাইম থেকে ওভারকাম করার জন্য? পুরো নিট প্রিপারেশন জার্নিতে অনেক টাফ টাইম আসবে, বিশেষ করে নিট এক্সামের আগে, এবং সেই টাইমে ছেলেদেরকে মেন্টালি সাপোর্ট দিতে হবে এবং অ্যাচিভার সাইটে পড়াশোনার সাথে সাথে সেই মেন্টালি সাপোর্টেরও ব্যবস্থা ছিল। যেহেতু টিচাররা এখানে সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে, 24 ঘন্টা অ্যাভেলেবেল থাকে, এবং পড়াশোনার সাথে সাথে মেন্টালি সাপোর্ট এবং টিচারদের সাথে কথা বলার ব্যবস্থা, বাড়ির সাথে কথা বলার ব্যবস্থা, সবকিছুই এখানে ছিল। সেই জন্য
জার্নিটা সহজই হয়েছে। ডক্টর, আমার ছোট থেকে স্বপ্ন ছিল ডক্টর হওয়ার। তো যখন আমি এইচএস দিই, এইচএস এর পরে এচিভার সাইটের ব্যাপারে জানতে পারি স্যারের কাছ থেকে। তো এখানে চলে আসি, কারণ এখানে সবকিছু ফ্যাসিলিটি সবকিছু দেখে আমার ভালো লেগেছিল। তাই আমি এখানে ভরসা করি এবং এখানে পড়াশোনা করি, এবং এখান থেকে আমি পেয়ে যাই, 1 বছর কোচিং নিয়েই পেয়ে যাই। যারা এখনো প্রিপারেশন নিচ্ছে, যারা অ্যাসপিরেন্ট স্টুডেন্ট রয়েছে 2024-এ পরীক্ষা দেবে, ওদের জন্য কি মেসেজ দিতে চাও নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে? এখন এখন যারা প্রিপারেশন করছে তাদেরকে এবছর যেমন কোশ্চেন হার্ড এসেছিল, সেইহেতু তাদেরকে ফিজিক্সের কোশ্চেনটা এবং কেমিস্ট্রি যে কোশ্চেনটা সেগুলো বেশি 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 করে প্র্যাকটিস করতে হবে। টাফ পেপার আসছে, তাই সেই কোশ্চেন প্র্যাকটিসটা বেশি করতে হবে থিওরির থেকে। এর মধ্যে কোনটা বেশি খুশি, বন্ধুর সঙ্গে আবার এমবিবিএস করবো একসঙ্গে, না জাস্ট পাস করেছি ওইটা? না, পাস করাটা আলাদা অনুভূতি, কিন্তু পাস করার সাথে সাথে যখন বন্ধু যেখানে পড়ছে সেই একই জায়গায় এমবিবিএস এর যদি সুযোগ পেয়ে যায়, তাহলে তার অনুভূতিটাই আলাদা রকম হবে। এটা কি আগে থেকে একটা ছিল কি আমরা দুজনে একসঙ্গেই করবো, না একটা ইত্তেফাক করে হয়ে গেছে? না, আশা তো ছিল এরকম এইমস এর মতো একটা ইনস্টিটিউটে যদি চান্স পাই খুবই ভালো। এমবিবিএস এমনি কলেজের থেকে এইমস একটা আলাদাই স্বপ্ন। যখন প্রিপারেশন নিয়েছিলে কোনো একটা সাবজেক্ট চ্যালেঞ্জিং ছিল, ওই চ্যালেঞ্জিংকে যদি ওভারকাম করার জন্য সৌরভ কিভাবে সহযোগ করেছিল, এটা একটু যদি বলো। কোনো একটা সাবজেক্ট কি লাগছিল না, ফিজিক্স না কেমিস্ট্রি এরকম? অ্যাকচুয়ালি সমস্ত সাবজেক্টই কম বেশি সমান ছিল, এবং প্রিপারেশনের জার্নিতে যখনই কোনো ডিফিকাল্টির সম্মুখীন হয়েছি, এখানে যে সমস্ত টিচাররা থাকেন তারা খুবই হেল্পফুল, তারা সাহায্য করেছেন যথেষ্ট। তোমাদের সাকসেস মধ্যে অ্যাচিভার সাইডের কি রোল আছে, যদি তুমি 2-1 লাইন সেন্টেন্সে বলতে চাও, কি বলবো? অ্যাচিভার সাইড একটা ফ্যামিলির মতো, এই ফ্যামিলি থেকে ছাত্ররা আসলেই তৈরি হয়ে যাবে, এটুকুই একটা আশা আছে। যারা অ্যাসপিরেন্ট স্টুডেন্ট আছে ওদেরকে কি বার্তা দেবে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে? এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে গেলে এখন নিটের যে ট্রেন্ড চেঞ্জ হয়েছে, সেখানে প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে এখন বিশেষ করে কনসেপ্ট বিল্ডিং এর ওপর বেশি প্রেফারেন্স দেওয়া দরকার, যেহেতু এখন কোশ্চেনের ট্রেন্ড চেঞ্জ হয়েছে। কনসেপ্ট যার যত ক্লিয়ার থাকবে ইনশাআল্লাহ সে বেরিয়ে যাবে।